Bonsoir à tout le monde et rebonsoir une autre fois pour tous les amis de la chaîne Prof Farid avec cette nouvelle vidéo qui va parler de Tokyo comme une ville géante parmi d'autres villes dans le monde comme va nous indiquer ce texte documentaire qui entre dans l'unité numéro 3, Croquefeuille CM2, la page 42. La page 42. Alors d'abord, si vous regardez l'image, il s'agit d'une ville très connue dans le monde, c'est Tokyo. C'est la capitale du Japon. Alors, le titre de ce texte documentaire, c'est Des villes géantes. Aujourd'hui, un homme sur deux dans le monde, soit 3,3 milliards d'êtres humains, vit en ville. زعما 3,3 المليار ديال الكائنات البشرية، واحد على جوج منهم كيعيش في المدينة. في 2025 en 2025 ils seront 5 milliards. Ça veut dire 2 hommes sur 3 غادي يوليو ساكنين في المدينة، يعني الثلثين. Et beaucoup habiteront une grande ville d'un pays pauvre. وغادي يسكنوا في واحد المدينة كبيرة ضخمة ديال واحد الدولة اللي هي فقيرة. نجيو لهاد الطابلو هذا كوم tableau d'explication. Les 6 plus grandes villes du monde en millions d'habitants. 1. Tokyo, Japon, 38 millions d'habitants. 2. Delhi, Inde, 25 millions d'habitants. 3. Shanghai, Chine, 23 millions d'habitants. 4. Mexico, Mexique, 21 millions d'habitants. 5. Sao Paulo, Brésil, 21 millions d'habitants. 6. Mumbai, Inde, 21 millions d'habitants. دونك هاد الجدول كيعطينا الدولة اللي كبيرة بزاف، المدينة الكبيرة العملاقة في العالم هي طوكيو ب 38 مليون نسمة. كاين نيو ديلهي في الهند 25، كاين شانغهاي في الصين 23 إلى آخره. والصغيرة فيهم هي في مومباي في الهند 21 millions d'habitants. Voilà, ici nous allons lire un petit texte qui parle de la ville géante de Tokyo. Tokyo est une mégalopole surpeuplée. Donc هاد المدن العملاقة كيتسموا دي ميغالوبول. بول هو القطب، ميغا كتعني شي حاجة كبيرة، يعني قطب كبير ديال البشر. À l'image du Japon, elle s'étend sur plus de 120 km avec une seule logique. Donc المدينة كتنتشر على واحد المساحة ديال الطول ديالها 120 كيلومتر بواحد المنطق واحد. gagner de l'espace sur l'eau، ربح الفضاء أو المكان على حساب الماء. sur terre et sous terre. Voilà. Maintenant غادي نجيو لهاد لي شيفر اللي كاينين في الدوكيمون، هاد 4 الى اخره، باش يعطيونا لي différentes parties de la ville de Tokyo. Donc le 1. Le 1, dans la partie la plus ancienne de la ville, subsistent des maisons basses traditionnelles avec des cloisons en paille de riz من التبن ديال الرز. ها هما، وهذا داكشي تقليدي من التبن ديال الرز. Le numéro 2, هذه اللي كنشوفو هنايا. numéro 2 c'est quoi? Il y a si peu de place que les chambres de certains hôtels capsules ressemblent à de grands tiroirs où l'on peut juste s'allonger pour dormir. يلاه البلاصة فين يتجبد الإنسان وصافي باش ينعس. ها دايرين بحال الصنادق، بحال المجورة. الناس ساكنين تما حيت المدينة كبيرة ما كاينش البلاصة بزاف. لو نيميرو 3 دائما في طوكيو، لو نيميرو 3 شنو هو؟ كيتسماو لي روكاد. Les rocades contournent le centre de la ville pour que les circulations y soient moins denses. باش ما يكونش حركة المرور كثيفة بزاف كيصاوبوا هاد لي روكار.
les rocards باش يدوزو les voitures بلا ما يكون واحد l'embouteillage كبير. D'accord. Le numéro 4, le centre d'affaires du quartier Chinchoukou abrite le siège des grandes entreprises dans les gratte-ciel. ناطحات السحاب. Le numéro 6 باش ما نطولش. Le numéro 6 كما كتشوفوا الناس هنا كيدفعوا لي باساجي باش يطلعوا يركبوا في التران، يعني حتى تعمر التران عاد يزيدوا. زوينه هادي. ها هما كيدفعوا باش يدخلوا الناس في التران باش ما يبقاش بنادم تما جالس لهم. دونك نيميرو 6 دي بوسور جايين بوسي كيدفعوا سون شارجي دو تاسي، يعني يعمروا لي فواياجور بور كو شاك فاغون سوا رومبلي او ماكسيموم باش تولي العربه ديال القطار عامره عن اخرها. لو نيميرو 7 le réseau du métro est très développé à Tokyo. Le monorail يعني سكه وحده عنده، اي ماشي سكه يعني مونوغاي، يعني راي وحده كاينه ماشي جوج ديال لي راي بحال هنا في المغرب راي وحده مونوغاي. حنا عندنا بيغاي جوج. et le métro suspendu sont les plus élaborés au monde. هنا معلق في السماء المترو. لو نيميرو 8 ما عرفتش فين هي لو نيميرو 8. جو شيرش انكور اي انكور مازال ما بانتليش. فوالا لو نيميرو 8 ها هي هنا الفوق. tout espace libre et visible، اي مكان حر وخاوي وملحوظ للعيان par le plus grand nombre de passants كيشوفوا الناس الاكثر كيكون باين et rapidement occupé par les panneaux publicitaires كيستغلوه في الاشاره. ما كاينش يضيع هاد البلاصه، ما تضيعش الاشاره. راكم شفتوا الاشاره. بقينا لي زونفون دي غروند فيل بوفر، الاطفال دابا في دوك المدن اللي هي عملاقه كيفاش كيعيشوا. Récif au Brésil des milliers d'enfants vivent avec leur famille dans l'un des 600 bidonvilles احياء الصفيح souvent sans eau ni électricité بلا ما بلا ضو. tous ne vont pas à l'école، حتى واحد ما كيمشي للمدرسه. au Caire في القاهره en Égypte في مصر des enfants fuient les ordures، الناس كيقلبوا في لي ديشي وداكشي. récupèrent des déchets recyclables بحال الزاج بحال الكارطون recyclables et les revendent à des usines كيبيعوهم les usines. non scolarisés et livrés à eux-mêmes، les enfants sont les premiers à souffrir de la pauvreté dans ces grandes villes. دونك الضحية الأولى في هاد المدن العملاقة هما الأطفال. وبقى لكم الأسئلة، إلا تبعتوا الشرح مزيان غادي تجاوبوا على هاد لي كيسيون كاملين بلا حتى شي ديفيكولتي إلا راجعتوا مزيان الشرح اللي شرحت. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne toujours et de l'encourager et de partager la vidéo avec vos amis. Comme ça, nous allons progresser avec la chaîne et il y aura un bon rendement pour tous les élèves et toutes les élèves. Bonsoir. Et je vais finir avec un endroit que j'aime beaucoup. Bien sûr, c'est le métro. Voilà que j'adore. Les métros suspendus.